Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arga pada kuliah ke-37 KAFI, Kajian Filsafat Islam, dengan tema The Relation of Cause and Effect. Jadi kawan-kawan sekalian, kita sudah memasuki bab keempat dari buku Philosophical Instruction karangan Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Ya, jadi kita sudah melewati bab pendahuluan, epistemologi, ontologi, dan ini kita sudah masuk ke bab cause and causality, ya. Jadi kita sekarang sudah di bab causality, ya. Jadi mengenai sebab dan akibat ini adalah hal yang fundamental, ya, di dalam filsafat, di mana sebab akibat inilah yang menjadi dasar terjadinya alam semesta, ya, dimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini, ya. Saya lupa bahasa Arabnya, laula, artinya seperti itu, ya, artinya seperti itu, bahwa karena untuk memproduksi, untuk mendapatkan manusia sempurna, maka diciptakanlah alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan, ya, di mana manusia sempurna yang paling dicintai oleh Tuhan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makhluk yang paling sempurna, yang paling dekat kepada Tuhan, ya. Jadi tujuan dari penciptaan alam semesta yang berlimpah ini, ya, yang sampai yang tidak bisa dieksplor bahkan oleh manusia ini, adalah bahwa Tuhan menginginkan makhluk yang menyerupai dengan dirinya, dengan diri Tuhan, ya. Jadi kalau di dalam Islam tentunya Nabi Muhammad sebagai makhluk yang paling sempurna, ya, yang paling suci, yang paling merepresentasikan, ya, diri penciptanya. Nah, kembali ke topik kita mengenai cause and effect, ya, sebab dan akibat. Kita sudah kemarin saya sudah mengatakan bahwa sebab itu pasti powerful, pasti lebih berkuasa, pasti lebih kaya, ya, lebih segalanya daripada efek, ya. Bahwa efek tergantung kepada akibat, tergantung pada sebab. Bahwa sebab bisa ada tanpa akibat, ya, tapi akibat tidak akan ada tanpa sebab, ya. Jadi terus ada di dalam filsafat ini dikenal bahwa sebab yang satu hanya akan memproduksi akibat yang satu, ya. Jadi bukan hanya sebab itu sebagai existent giving, ya, pemberi bentuk, tapi juga dia lebih segalanya, ya, lebih dari segalanya, dan dia
lebih berkuasa, lebih powerful daripada akibat, ya. Terus jadi kalau sebab yang satu hanya bisa menyebabkan memberi efek kepada yang satu juga. Nah, lalu kan sudah saya jelaskan bahwa sebab itu kalau menurut filsafatnya Aristoteles ada yang sebab bentuk, sebab form matter, materi, sebab efisien, dan sebab akhir, final, ya. Jadi sebab ini juga harus homogenes, ya, homogen dengan akibatnya. Apa ini maksudnya? Bahwa kalau manusia hanya bisa menyebabkan adanya manusia yang lain. Kalau katak hanya bisa menyebabkan memproduksi katak yang lain. Kucing juga hanya bisa menyebabkan kucing yang lain. Jadi tidak bisa manusia melahirkan kodok gitu kan, ataupun kucing melahirkan manusia. Itu tidak mungkin. Itu prinsip di dalam filsafat, ya. Oke, terus unity jadi so the homogeneity between the existence giving cause and its effect means that this cause has the perfection of the effect in a more perfect form, ya. Jadi cause itu, sebab itu harus punya perfection, kesempurnaan daripada akibat, ya. If a cause in its own essence did not possess a kind of existential perfection, it would never be able to grant this perfection to its effect. Jadi kalau dia tidak punya, ya, sebab tidak punya, maka dia tidak akan bisa menyebabkan, to grant the perfection to its effect, kepada akibatnya. Jadi manusia itu harus punya potensi untuk, ibu misalnya harus punya potensi untuk melahirkan, harus punya perfection, kesempurnaan sebelum misalnya dia melahirkan manusia yang lain, sebelum melahirkan memproduksi manusia yang lain. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, kalau indung telurnya dua-duanya tidak berfungsi, maka dia mustahil melahirkan bayi, ya. Jadi kalau misalnya potensi itu tidak ada, maka actuality juga tidak mungkin ada, ya. This subject becomes more clear with regard to the relational nature of the effect with respect to its existence giving cause and the spatial gradation between them which were established in the previous chapters. Yeah. Homogeneity does not exist between material or preparatory causes and their effect, for such causes do not grant or emanate existence. Their influence is limited to alteration in the existence of their effects. With regard to the fact that not just anything can bring about any kind of change, it is summarily obtained that some sort of relation and homogeneity is also necessary between such cause and effects. However, the characteristics of this sort of homogeneity cannot be established by rational proof. Rather, it is only through experience that one can discern what sort of things can be the source of
what change and under what condition, and with the aid of what things these change are produced. Ya, jadi seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa misalnya potensi untuk melahirkan anak itu tidak dipunyai oleh ibu, maka mustahil ibu melahirkan seorang anak. Oke, kita akan masuk unity of an effect for unity of a cause, ya. Nah, ini ada conclusionnya. This several conclusion may be derived from a careful study of this argument. In order to determine the cases to which this principle applies, one should examine carefully the reason in support of it to discover why it is required. Philosophers have given kinds of reason for this principle, but most clear and at the same time firmest of this is a reason which originates in the principle of homogeneity between cause and effect, which may be expressed as follows. According to the principle of homogeneity of a cause and effect, the cause must possess that which it gives to the effect in a more perfect form. Jadi, sebab pasti lebih sempurna daripada akibat, ya. Itu prinsipnya. Jadi, bagaimana sesuatu itu memberi kalau dia tidak punya. Itu prinsip, ya. Jadi, sebab pasti lebih sempurna daripada akibat. Karena dia memberi to grant the existence to the effect. Now, if it is supposed that the cause possess just one thing or root of existential perfection, homogeneity making factor between cause and effect, naturally its effect will possess a lower level of the perfection, not another perfection. Jadi pasti akibat memiliki level yang lebih rendah daripada sebab. If we suppose that two different effects are produced from one such cause, then according to the mentioned principle, the case must possess two roots of perfection, while it is assumed that it only possesses one root of essential perfection. Several may be derived from a careful study of this argument. This principle is specific to existence-giving causes, since, as was mentioned, this feature that the cause must possess the perfection of its effect in a specific to existence-giving causes. Therefore, on the basis of this principle, one cannot establish that each natural agent, that is the reason for change and alteration in material things, has a single effect, or that, for example, there is only one thing which is the condition for the effect of an agent, or that there is only one thing which is the preparatory condition for a capability. For example, heat is a condition for various chemical action and reaction. Panas itu sebab daripada reaksi kimia, and heat itself comes into existence by means of various natural factors. Jadi akibat hanya bisa terwujud jika sebabnya ada, dan bukan hanya untuk eksis saja akibat itu butuh pada sebab, tapi akibat akan selalu membutuhkan sebab, selama
eksistensinya, ya. Misalkan nih bola lampu nih, bukan ini kan nyala bola lampu ini kan karena adanya listrik. Nah, selama eksistensi nyalanya lampu ini dia selalu akan membutuhkan listrik juga. Jadi bukan hanya keberadaannya aja dia butuh daripada sebab, tapi keberlangsungan hidupnya juga dia tergantung kepada sebab. Karena sebab memiliki semua perfection daripada akibat, ya. Itu. Dua, this principle is not limited to a single individual. For the above reason also includes the unity of kind. And if we suppose that one kind of existence giving cause has several individuals, and that they all possess one root of existential perfection, and then naturally the effect will be of one kind, ya. Jadi dia kucing hanya memproduksi kucing, anjing hanya memproduksi anjing, manusia hanya memproduksi manusia, ya, etc. and so on and so forth. This principle, yang ketiga, this principle is limited to causes which possess only one root of perfection. However, if an existence has several kinds of existential perfection, or all existential perfection in a simple form, that is, if its existence possess the above perfections with the same unity and simplicity, then this will not cover it. Ya. Oke, kawan-kawan sekalian, kuliah ke-37 ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan subscribe, like, dan komen daripada channel ini. Mudah-mudahan kuliah ini berguna bagi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.